খাবো। কি না না না, আমি যেটা বলতে, আচ্ছা তুমি আমি হিন্দি বলছি। আমি বলছিলাম কি বলে হিন্দিতে? আরে শোনো 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 শোনো, আমি বলছিলাম কি বলে, আমি बोला था कि तुम আমাকে ধাক্কা দিয়েছো বোঝনি? धक्का दे देना। না, দিয়েছো। दी थी धक्का दी थी। अच्छा আমাকে যদি লেগে যেত তো কি হতো? अरे कहाँ लेके जाती, घर में ऑलरेडी 5 बहन बनी सर, माई 5 बहन के सेवा कितना किया पिए गोरी ले आई बोझा। দূর বাবা, এই খোট্টারা না কিচ্ছু মাথায় থাকে না, কিচ্ছু না। খোট্টা বলতে মানে खूंटा बलबला बैदा बना सरू। তুমি খোট্টা তো তুমি। साग खोट ना हो तो दिसंबर नवंबर के साग हुई, एक बारी कहाँ खोटे जाए। আরে খোট্টা মানে তুমি বিহারি তো? बिहार सिवान। হ্যাঁ, ওকে খোট্টা বলে, আমরা ওকে খোট্টা বলি। खूंटा के करा के बोले तो जाने के चाहता नहीं।